Kama après réflexion nyen sigi ka miri ngi jo nga Mali jolide mo contacter folo ko lu nyininga o kofe ngi jo nga sidiki yera wele ko nyininga o kofe ngi jo nga mama sita yera fene wele ko nyininga o de tanta parce que jani nga se ku sura gela la ma ko jugu ni Mali jolide mo kumana ni Sidiki Diabaté kumana mama sita kumana donc nous ça va be ka version soro ni ya me ki be boka kuma mo ni nyonche o ka soro yu bere la me ni ye mo kele na me ni ma doin la me abse ki bla fili kono la Malion ne Idriss Martinez aw yere ya ye 600 famana video kema kosbe munde oke parce que nyaaye foite video kena nyogon juguya nyogon konia nyogon asidia surtout ambe miliem kono no politique mili mamunu be actualité aussi ça ne fait même pas 3 jours ne Idriss ne tu me céder mo ka keneka munu shira kane fanini ka kilenga ne baneni nolu antarambolo di nyogoma ka yafa nyogoma je sais que mo chama ta fam ngambo de fok mabe mon Nelson Mandela ko le pardon libère l'âme mani yafara abi duskun sania ngo teri kilenga kila o kausa ni jugu wa keli parce qu'il n'a pas foi de tout la jugu yako o de kama nyensin sumaya 600 et réseaux sociaux ko nuna mawe ne doni jume de Facebook sans fait o conseil dit ka maw blasira ma IRF ne wakati do beke ibe fili donc mo de fene bi blasira o wakati la donc ni mi ta yoro don i bora yoro mna i ka seginga te ne te fene mo shire ka senyo ma tukuni Facebook sans fait ne te fait mo shikane jugu ya tukuni Facebook sans fait ko video ke dama ya yere o de kama nsin suma alem mali on lo hakli bala ne Idriss Martinez koni po yere chamambe aw chela bini kenen kon la pour que kan yere don asoro la ni Sidiki Diabaté kele ni nofe domina Sidiki Diabaté bora ani memo all star nunu ko ibiringai ore kera ne ka video fola Sidiki Diabaté ka ngama bemma bi ama bemma machine ngo parce que Sidiki Diabaté te n'importe qui est tuguni ngo mani te tuguni donc o hukum kono lala ko do be no amanga soro olu kono lala a wakati la mamunu ya to ni ne ka kuma yere sira se yoro la parce que ya soro ne doni mbate o kera Mali jolide on olu de ataka blu ka page sans fait Djembe ay Sidiki bora aya expliquer o koferi ay dongli do bo dongli mu na titiri ko juguya uya be fo ne ma da kantigi ala le no le aw hakli bala kuma beni polémique be no ale ba répond ni dongli do an yo de fo aw be kofeya aw be Mali la aw nga fierté o Sidiki Diabaté ni ya me ko ambon disi goshini Mali kan ko da dugu do ko la ina fo Sénégal olu tumbu wasoni wali sekdi Côte d'Ivoire olu tumbu wasoni DJ Arafati bon on tumba wasoni Sidiki Diabaté parce que kera petini fe o ima ke petini fe o aye Mali musique sero dola hala fana moke o desera ka sero o doron kama neko ni petini akanga blasira mbora ni conseil di dama ngambo chama ma fam o kofe ne bora tuguni ka Sidiki blasira nya foye ngaka exemple ta wali sekika
ngito seme ni mana ko nunu na wagashi mo parce que adamandi niveau do be no ni sera oma itati yere tukuni ina fo ne refle ne niveau mnabi yere fo tenga hal 100 guinea muso do le ne woli kono ko mina bo ko de duma bo folo mo chama mo de fo ne Idriss yere be niveau mna ita don ko do be isimbo lula chama ila a wakati abi toro nga tien abenye blinga tachi Dien conseil foiti kone Mamoudi Sidiki Diabaté nya fo ay fene ngo ibe comme nun ke réseaux sociaux sans fait ina fo ka war yegebe nunu ki waso nunu comportement enfantin ndo be no nga may parce que juguya mun flene Sidiki no fait bi mama sita ko drontere ango tien fo no sinon maoyo muso bugo foko muso fakayam anya medron stop aux violences faites aux femmes à Bana nga oma sama kasenima maubeno mununu be shiku muso baro dongodo o masenima nga munde Sidiki Diabaté ka affaire sen niveau ma ne balemo parce que mo ye imagine Sidiki la réseaux sociaux sans fait odi u toro inafo bugali ko kuma be sena dobe kana ko couvre-feu wakati la ko Sidiki Diabaté bora kabe ki waso malien deuna ko lube escorter di ko ni chewo chani ti jay ti sekaninke chanu abe manifin toro maw dogino do sokona kuma mina na fora ko be kana bo ni e boro wakati la ki yega be bom gola abe maw toro. Ce qui veut dire que adamandi nuka kurure sigile nuka Sidiki Diabaté kono bamana ko dombe zondaye nga donkelen o fentigi tay donc a fo onyana koni acharnement be Sidiki Diabaté no faire réseaux sociaux sans fait a bêté mama sitankoye règlement de compte ou bala dobe no olu tay justice ka rendu mama sitay dow be no olu tay ka Sidiki yere de lanogoto e dien ngono dow tay ka danke Sidiki ka adamadiya yere de la juguya barka buyana toro ne balmaw juguya barka buyana toro nga ambina munde fotuguni neni Sidiki Diabaté an kumani ne afanyana wallahi billahi ni ko kuma se niveau ma kunte ni yera foire parce que en fait de wakati mne ko sisan ko temena ko denin kan quoi ori la ne nga boli tunjo parce que ma ibe ko do damine don nga ita labandon ne afo almali joldo nyana ngo tienlo aw ya ka barake ni aw ka barade parce que aw ye muso ye ni mɔgɔ sera aw ma k'aw k'a dɛmɛ obligé aw kan k'a tigi dɛmɛ n y'a fɔ Sidiki fɛnɛ ɲɛna n ko Sidiki affaire in affaire dennin tɛ donc moi mun ka di ne ye i k'i poser i kana kuma nin ko in na fɔlɔ parce que affaire fitinin tɛ nka an bɛ kow jateminɛ ne yɛrɛ b'a essayer ka don en contact avec mama Sita k'a lajɛ ni ko kɛra cogo min na ka don ni Mali jolidenw ye contact la ni ko kɛra cogo min na an bɛ sɔrɔ ka kuma nka Sidiki ye denmisɛnnin fitinin don sinon tempête min filɛ nin ye Sidiki kɔ nin wagati in na Sidiki n'avait pas ka bɔ ka dɔnkili wɛrɛ da tuguni k'a yira ko juguyaw b'ale kɔ u tɛna s'ale la a bɛ tan parce que o ye ka malien denw tɔ dusu labɔ nka malien ne bɛ malien dɔn malien ye yafa mɔgɔ ye malien ye hinɛ mɔgɔ ye malien b'a dɔn k'a fɔ i mana ko kɛ cogo cogo n'i ye yafa deli kɛ malien bɛ yafa o de hukumu kɔnɔna la
Nye fitini mun sɔrɔ ninnu saba ni ɲɔgɔn cɛ n bɛn'o walawala aw ni ɲɔgɔn cɛ bi nka a bɛɛ ni Ala cɛ n dusukun bɛ yɔrɔ min na bi ne de b'a dɔn ne m'a dogo mɔgɔ si la n ko Sidiki Jabate ye ne ka artiste de ye hali n'a yɛrɛ bolo ko de b'a juguya de la parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i kɛtɔ k'olu conseiller olu b'a miiri k'a fɔ k'i b'u juguya de la n'i ye Sidiki ka mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko ne bɛ Sidiki juguya de la nka ne siranna fɛn fɛn ɲɛ o de nalen filɛ ne bi n'i y'a ye jama bɛɛ bɛ ka bin Sidiki kan n'i y'a ye mɔgɔw tɛ ka Sidiki lamɛn yɛrɛ dɔ wɛrɛ tɛ Sidiki ye image min yira adamadenw na réseaux sociaux sanfɛ maliyɛnw ne ye Sidiki Jabate wele n y'a ɲininka n ko affaire min bɛ réseaux sociaux sanfɛ a ko bɛ cogo di Sidiki ko ne ma ani Mama Sita u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ aw ye fɛn fɛn bɛ réseaux sociaux sanfɛ o kelen don u ye san 7 kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye so ta a y'a bila a kɔnɔ bonya ani karama o b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka mɔgɔninfin kɛra cogo o cogo ko furuku o bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ wa a kɛra cogo o cogo kuma dɔ la i dusu bɛ bɔ aw bolo bɛ se ka se ɲɔgɔn ma mais jeli mun filɛ nin ye Mama Sita la réseaux sociaux sanfɛ k'ale t'a dɔn wallahi billahi nin ko kɛra cogo o cogo ko parce que ale b'a dɔn Ala ani diinɛ a n'a ŋaniya la ko nin t'ale ka bugɔli ye donc ne ko Sidiki n bɛ taa n bɛ Mama Sita yɛrɛ fɛnɛ ɲininka donc n'a kɛra cogo min na n bɛ segin ka na i ma je suis rentré en contact avec Mama Sita n y'a wele n m'a sɔrɔ a yɛrɛ de seginna ka n wele n ka Italie numéro la a ko jɔn don n ko Idriss Martinez Konipo non n ko Idriss Martinez a yɛrɛ ko Konipo n ko awɔ donc ce qui veut dire que a bɛ n dɔn o de la n b'a fɔ n ko Ala barika la ne Idriss n mana kuma cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ n ka kuma kan ka se yɔrɔ min a bɛ se parce que déjà affaire bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kun kan n'o ye Mali joliden ye n'o ye Sidiki Jabate ye n'o ye Mama Sita ye nin bɛɛ bɛ ne dɔn donc nin bɛɛ bɛ ne ka kɛnɛ kɔnɔna la nin wagati in na wa nin bɛɛ tulo bɛ ne la n ko Mama Sita ma n ko ne bɛ fɛ ka mun dɔn dɔrɔn anw ɲɛ b'a la image dɔw bɛ ka circuler réseaux sociaux sanfɛ ko Sidiki de ye nin bugɔli k'i la n ko Sidiki de ye nin k'i la tiɲɛ yɛrɛ la wa ou bien ci Sidiki man k'i la a ko effectivement ko Sidiki de ye nin k'ale la n ko Sidiki de y'i bugɔ k'i jogin tan a ko awɔ bon ne ko a ma n ko mais ne ma se ka mun faamu depuis a ko kɛra e ko san kelen bon Sidiki ka mɔgɔw olu ko nin ye ko depuis 2016 ou 2017 ko ye n ko mais pourquoi c'est maintenant ni affaire nana réseaux sociaux sanfɛ a ko ne ma ko Idriss bon tiɲɛ de don n sɛgɛnnen don n'a sɔrɔ an bɛ se ka nin kuma in bila sini na n ko o de ka di ye wa a ko awɔ ko parce que bi a sɛgɛnnen don n ko basi t'a la an ka kuma bila sini na sini ni Ala sɔnna a ma n b'i wele an b'a kuma kɛ n ye Mama Sita wele o dugusɛjɛ n m'a sɔrɔ n seginna k'a wele n m'a sɔrɔ kɔfɛ n ye message caman a ka WhatsApp kɔnɔ n ko Idriss de don n ko yala an bɛ se ka kuma bi wa a ko temps t'ale bolo ko elle n'a pas le temps donc ma se ɲininkali minnu tun bɛ n na k'olu tin kun a la n t'a dɔn mun na n tɛna mɔgɔ juger ne ma se k'olu tin kun a la après n taara n ye Mali jolidenw mɔgɔw fana wele ɲininkali damadɔni tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ mɔgɔw bɛ ka ne wele ka ne ɲininka ɲininkali minnu na Mali jolidenw ka ko la
ni affaire in ka ko la ngo bon comme ne n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn n b'u ɲininka kɔfɛ n bɛna direct kɔnɔ n b'a expliquer bon olu fɛnɛ ko affaire bɛ justice la k'olu tɛ n'u da don nin dossier in na k'u tɛna ne ka question ninnu répondre ok Sidiki Jabate ko ne ma ko deni ale n'a farala nin y'a 3 mois di 3 mois ko nin y'a 3 mois di k'u farala il me semble que deni kun kan ka furu elle devrait se marier donc a y'a fɔ Sidiki ɲɛna ni Sidiki t'ale furu donc ko ale a bɛ taa furu mɔgɔ wɛrɛ ma i ni mɔgɔ min ye san 7 kɛ kanu na i jigi dalen bɛ k'o tigi bɛ n'i furu i jigi dalen bɛ ko o tigi bɛ n'i ladon i ka taa ye k'a fɔ ko e k'o tigi ma ko bon ni tɛ ne furu n bɛ taa furu mɔgɔ wɛrɛ ma o tigi k'a fɔ ko bon ko taga a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ou bien a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ne y'o de fɔ aw ɲɛna moi je ne suis pas là pour juger quiconque ne tɛ kɛ yan ka mɔgɔ si juger n ye version min sɔrɔ n bɛ k'o version de fɔ aw ye vu que tous les Mali a condamné Sidiki Jabate sans même écouter Sidiki Jabate donc ne Idriss vu que ne y'a lamɛn a ye mun fɔ ne bɛ n'o di aw Maliens ma tiɲɛ don wa o bɛ aw de bolo k'a juger nkalon don wa o bɛ aw de bolo k'a juger ne tɛ yan ka nin affaire in juger a ye mun fɔ n ye n bɛ k'o de fɔ aw ye a ko ale yɛrɛ m'a faamu ale ni deni in farala a mɛnna deni in yɛrɛ tun b'ale ka sinapuw gosi mais suko ni dugusɛjɛ cɛ ka wuli ka nin kɛ tan k'ale yɛrɛ m'a faamu k'i bɛ na ni kuranɛ ye k'ale b'a tɛgɛ da la ko blessure in filɛ nin deni na k'ale nɔ tɛ ne ko d'accord n'o de y'i ka explication ye problème t'a la nka Maliens n bɛna kuma kelen fɔ aw ɲɛna Sidiki Jabate tiɲɛ don il a été arrogant dans le passé Sidiki Jabate tiɲɛ don a ye i waso bɔ Maliens denw na nka Maliens est-ce que bi min bɛ ka kɛ Sidiki Jabate la Maliens fɛ a n'a ka kan wa dɔw b'a fɔ awɔ dɔw b'a fɔ ayi tiɲɛ don la violence faite aux femmes moi Idriss ne yɛrɛ personnellement je suis contre nka est-ce que Sidiki kelen de bɛ muso bugɔ kɛ wa Maliens ne nana bi kana n jɔ aw ɲɛkɔrɔ en tant que Malien k'a ye ko min bɛ Sidiki kan bi n b'a dɔn n dɛsɛra ka Sidiki sɔrɔ de parce que affaire selen nin niveau in na diɲɛ bɛɛ bɛ k'a wele aw yɛrɛ b'o dɔn bɛɛ bɛ fɛ k'a conseiller donc a sɔrɔli ma nɔgɔn sisan sinon ne tun b'a fɔ a ye an filɛ wagati min na i ko bi n'a kulo bɛ na a ka bɔ a ka yafadeli kɛ Maliens fɛ Mamasita fɛ ani Mali muso bɛɛ fɛ pour qu'on passe à autre chose n y'o de fɔ Malien a bɛ yafa Malien ye mɔgɔ ye a dusu ka ɲi Malien ye mɔgɔ ye ko kɛra cogo o cogo i kɛra mɔgɔ fasugu o fasugu ye n'i ye yafadeli kɛ Malien fɛ Malien b'a f'i ɲɛna k'a yafara sinon muso bugɔ nous on condamne nka depuis lawale ko min don a bɛ yen on doit tous s'indigner ni muso bugɔra sinon muso bugɔ hali kuranɛ kɔnɔ o bɛ yen n b'a dɔn nin kuma in fana bɛ digi dɔ la awɔ a bɛna digi dɔ la c'est pour vous dire tout simplement que fɛn min don an bɛ génération min na bi an bɛ monde min kɔnɔ bi o tɛ anw permettre cɛ i kɔgɔra cogo cogo i bonyana cogo cogo i janyana cogo cogo k'i k'a fɔ k'i bɛna muso bugɔ
ni mun ko k'a bɛ dute o kuma na i bɛ taga surat les femmes là verset 4 surat 4 verset 34 i b'a kalan. Est-ce que vous comprenez? Mais ne nakun ye mun ye bi an bɛ se ka jisuma kɛ nin fura ye cogo min na parce que Mali malola, Mali bina, Mali ɲanina, Mali souffrela nin ko in na, Mali de tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ da kɔnɔ bi. Mali kɛra maloyala ko ye bi à travers Sidiki Jabate. Bɛɛ bɛ ka Sidiki Jabate nini, bɛɛ bɛ ka Sidiki Jabate buruja k'a sɔrɔ hali jugement ma kɛ fɔlɔ. U ye Sidiki Jabate sen bɔ a ka nomination na, mais Ala k'an kisi. Et si Maliens tɛ fɛ ka mun mɛn, et si nin bɛɛ kɔfɛ, et si Mamacita aussi avait rajouté un peu. Parce que moi, le problème est que je suis Mamacita. Tant qu'il m'a fait que je suis Mamacita, il y a Mali Djouye, il y a Mousso Djouye, il y a Djen Djouye. Beko dit que fika Blukamir de sans fait que je suis Mamacita. Ni Tchao Tchako, je suis Sidiki, et photo bêta, et be bafoui. Hali Sidiki Teru, animou nous be doumonike. À ka manager ou à ka chargé de communication nous nous fait que je suis Sidiki Jabate ko de bibolo faut ka donc à fo comme on fin kera tout dienatique kono la ibta soro kanu bago de fene bila a kera tout dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Donc il sait qu'il faut au moins qu'il y ait un soutien hiérarchique. Comme il y a Mamacita, ni tien redo, justice de ce qu'on wale walia. Parce que photo yi, tu chite dien kono, qui ben une photo yi, kati choqué. Doromso ere kana kibolo, koromso kana kibolo, muso kana kibolo, hali tche, muso tere, jelim fleni Mamacita la, na dara tcheka abitoro. Kuma tia muso ma. Mais dans le droit, on dit que le doute profite toujours au prévenu. Anye photo mie un congoloté photo ina. Dobeka ota qu'est-ce que Mamacita ndoa? Otene ka kumai. Nga anye Mamacita ka vidéo mie Facebook sans fait. Na fora ka taraka TikTok kan. Fa nyera be banan banalelo. Avec a kasi. A fora ko e maquillage. Bon, mon débat yira. Ko photo mun fene blala ni côté maquillage. Donc, docteur n'y a fouraké. Au kanga don, jugement na nous kon nous berbe nyanyini. Nga hali ni ko kibi yera nyini nga dron. Ka question ni fitin do poser ikuni affaire ina. Malien bike djugui. Malien bike façon de djugui. Malien bike muso djugui. Qui kana question poser, i kana douter, i kana nyingalke. Il faudra que je suis Mamacita. Ou la moro bena ka tegere fi. Nebe ala deli. Jisma ka ken furay. Ngani musoko ko abe tie piégé. Abe bi faut qu'il ton père. Il te faut une atoy. Mais ça l'année Idriss Martinez Konipo. Amadogo Oshila. Homosexualité ko kuma inale Mali kono. Ne bora ka o kuma fo depo wakati fo bi be ko Idriss PD ne musokoro kane na ale to nyona ayi profiter o fait o ya soro ne ni jombe nyona jonde kunga kelei o PD ko kelei no ye Momo Canada yi ne de bora ka Momo Canada to fo nda kono ne kelenga to fo nda kono manga temena ni nyonche ayi profiter o manga fe kata fo Momo Canada nyena pour que kande toko tien kam mangu tu tien tien ko way ko ne na le furu sara ko parce que ko ne ni tiere ko me nyonfe akera o malen de on benyana mundu melesu il a fallu que ne ka body ka recadrer parce que ala barkala a don a contre coup kuntene bolo sinon bal foi kunto boneka
surtout n'a fɔra k'i furumuso de ye nin f'i ma muso dimine man ɲi ni muso ko k'a b'a venger la ni ala yɛrɛ tɛ foyi t'i bɔ o ko la n bɛna exemple ta tuguni Momo Jara o n'a muso ka affaire o ma dogo maliyɛn den si la muso tun bɛ fɛ anw ka mun ye Facebook sanfɛ an y'o de ye n'o ye Momo bɛ k'a fa neni k'a ba neni Momo bɛ k'a denw neni Momo bɛ k'i pɛrɛ a kunna Momo a y'o la faire passer comme un mari très violent nka ale ye mun de kɛ ka Momo bila o état la mɔgɔ si m'o ye ale ye mun de kɛ ni Momo bɔra ka nin acte in kɛ mɔgɔ si m'o ye ale de tun bɛ ka Momo filmer ale de b'a dɔn a bɛ ka filmeli in kɛ kun min na ka karisa ladimi k'a labɔ a ka gɔn kɔnɔ k'a dusu labɔ k'a filmer k'a di diɲɛ ma o tɛ anw cɛ si jɛ hali ni Idrisi yɛrɛ ni muso ko k'a bɛ n piéger o ka fasuguya la k'i dusu labɔ k'i di diɲɛ ma a t'i jɛ an ye Sidiki Jabate ka vocal dɔ lamɛn vocal in kɔnɔla la i b'a mɛn a bɛ k'a fɔ ko oui ko moi je ne regrette rien n tɛ se k'a regretter ni n regrettera o ye ka ala kɔkɔntanya ou bien n t'a dɔn ka ala fitiri waleya a fɔra ko vocal fɔra de ko parce que ko kɔnɔtiɲɛ ko Sidiki ko il ne regrette pas moi je ne juge pas mais ne ma se ka mun faamu pourquoi Mama Sita fana ye mun fɔ an m'o mɛn on n'a pas entendu ça an ye Sidiki dɔrɔn de ka voix mɛn bon mun de bɛ kuma in kɔnɔ sisan k'a jira ko o kuma in ko b'a jira de ko effectivement ko Sidiki bɛ ka kuma kɔnɔtiɲɛ de kan parce que ni kɔnɔtiɲɛ don ne ma se ka yɔrɔ min faamuya o ye de pourquoi n bɛ ala kɔkɔta o tɛ ka ala kɔkɔtanya wa donc j'ai pas compris ça parce que vocal ko filɛ nin il faut faire très attention mɔgɔ kelen tɛ kuma vocal la mɔgɔ fila de bɛ kuma n'aw ye vocalu lamɛn ka mɔgɔ kelen mankan mɛn aw ma dɔ in mankan mɛn ne Idriss Martinez pour moi c'est suspect parce que o tigi ye mun de fɔ kuma fila de bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye maa kelen tɛ kuma o e bɛ kuma e bɛ dɔ fɔ ne bɛ kuma ne bɛ dɔ fɔ an fila ka kuma c'est ça on appelle une conversation mɔgɔ kelen tɛ se ka converser a yɛrɛ ma mais pourquoi chaque fois ni vocalu bɛ bɔ an bɛ mɔgɔ kelen de ka vocal mɛn dɔ in i t'o ta mɛn pourquoi donc u kana n'u fila ka kuma ye Sidiki ye mun fɔ Mama Sita ye mun fɔ an k'a fila lamɛn n'a sɔrɔ Sidiki jo b'a la ou bien ni Sidiki jo t'a la bɛ Sidiki kɛlɛ parce que a ye mun fɔ nin ye ni nin ye tiɲɛ ye ko ale ko wayi ko avortement kɛra ko il ne regrette rien o ye kuma juguba de o ye kuma jugu ye kuma min ni cɛ si man k'o soutenir mais au-delà de tout ça mun de kɛlen don ka maliyɛn den bɛɛ yɛrɛ dabali ban nin histoire in na u ko anw ma ko Mama Sita k'a ye kɔnɔɲɛ 11 de tiɲɛ Sidiki ye maliyɛnw kɔnɔɲɛ 11 san 7 kɔnɔ c'est comme si chaque année a bɛ kɔnɔ 2 de tiɲɛ ou bien année dɔw kɔnɔ 3 année dɔw kɔnɔ 2 année dɔw kɔnɔ 1 muso jɔn bɛ se k'o kɛ san 7 kɔnɔ ka kɔnɔɲɛ den 11 tiɲɛ i ka tila ka to o tigilamɔgɔ kelen kun chaque 3 mois a bɛ taa n'i ye k'i kɔnɔ tiɲɛ maliyɛnw cette affaire nin tɛ kulonkɛ ko ye quoi parce que Sidiki ka carrière de tiɲɛtɔ filɛ nin maliyɛn den bɛɛ ko ne Idriss Martinez kɔni ko ne Iba Wan fan de o ma dogo aw si la hali Talbi a bɔra l'autre jour a y'a kuma fɔ ne n'a ka plateau la don min na an bɛ tribunal des stars la mais maliyɛnw ne tɛ Iba Wan fan ye ne tɛ mɔgɔ si ka fan ye ne ye tiɲɛ ka fan de don min na Iba Wan bɔra a muso plutôt ko Iba Wan y'ale n'a den bila kɛnɛ ko 3 heures du matin a don ne bɔra n ye Iba Wan ninnu contacté n ye bɛɛ contacté o ko fɛnɛ la k'an seko ni dɔnko kɛ pour que an bɛ se ka o bange cogo min o ko ne ye Iba Wan fan ye maliyɛnw Iba Wan fan ko tɛ ninnu ye anw ka artistes de ye
k'u lanɔgɔtɔ lajɛ réseaux sociaux sanfɛ k'u di diɲɛ ma ka bafouer o de bɛ ne tɔɔrɔ o de la ne bɛ bɔ k'a essayer n bɛ se k'a dilan cogo min k'a dilan ten don min na o don bɔra et pourtant o fana ye accusation très très grave di Iba Wane k'a muso bila kɛnɛ ma ani den fitini sur 3 heures du matin nka on n'a pas vu autant d'acharnement contre Iba Wane. On n'a pas vu autant de solidarité pour Nene contre Iba Wane. Et pourtant, ne bolo o dun fana kun ye ka grave de sur 3 heures. I furumuso ani denreni k'u bila kɛnɛ ma. Donc moi je me dis que Sidiki ka ni affaire Mama Sita ko do c'est vrai. Nga juguya ka bon ni a Mama Sita ko ye. Mɔgɔ caman ka publication tabolo la Iba ye. Surtout mununu bɛ showbiz milieu kɔnɔ olu dɔw yɛrɛ bɛ fɛ Sidiki Jabate ko de ka ban pewu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ sinon ne bolo Sidiki ye nin mun kɛ on condamne an filɛ don min na i ko bi ne b'a dɔn ni Sidiki bɔra nin na wallahi jani diɲɛ wuli cɛ a bolo tɛna se muso ma tuguni o yɔrɔ la an bɛ se ka mun de fɔ an b'a fɔ ko Mali joliden mɔgɔw ka nin combat in a ye nɔ bɔ le fait que Sidiki taara tile kelen si kaso la ka bɔ déjà Mali joliden mɔgɔw ka combat a ye nɔ bɔ u ye victoire sɔrɔ nin ko in na parce que comme le dit tous les Maliens Sidiki Jabate se croyait intouchable. Aujourd'hui il a vu que nul n'est au-dessus de la loi. Ça déjà c'est une victoire. Mais de bolo Sidiki est malien di mɔgɔninfin an bɛɛ bɛ fili à un moment de notre vie an bɛɛ bɛ erreur kɛ nka tout le monde a droit à une seconde chance tout le monde bɛɛ mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko mun ni seconde chance man kan sinon anw bɛɛ bɛ taa jahanamɛ kɔnɔ parce que ala ko ta an bɛ si k'a kɛ anw yɛrɛ b'a dɔn en âme et en conscience an bɛ tilen k'a kɛ an b'a dɔn en âme et en conscience mais an bɛ tila ka yafa deli ala fɛ a bɛ yafa anw ma ni ala yafara anw ma pourquoi anw tɛ yafa anw yɛrɛ ma Sidiki Jabate filɛ nin niveau min na a ka succès nana wagati min na a kun sigilen tɛ n'a ye bamananw bɛ zana dɔ fɔ ko maa min ma deli ka lolo ye n'o balila ka kalo ye ko fa de bɛ wuli a la i sigilen tɛ nin ko min ye o ka bali ka na wari ka bali ka na tɔgɔ ka bali ka na sanga ka bali ka na souvent a bɛ mɔgɔ bila ko balikɛ la surtout que a nana âge min na 22-23 ans o b'a sɔrɔ fiɲɛ b'i nun kɔrɔ nka est-ce que mɔgɔninfin tɛ falen wa est-ce que aw delila ka Sidiki wele an filɛ don min na i ko bi aw n'a ka kuma wa aujourd'hui moi je vois un garçon très sage hier je voyais un perturbé nka ala barika la bi aujourd'hui je vois un garçon très 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 sage je me dis que an ka conseil a y'u mɛn an ka conseil y'a permettre a ka fali wa n b'a ɲini a jatigiw fɛ Wura 12-12 Baruba Abdin Yatara et autres aw ka fɛrɛ kɛ aw ka kuma Sidiki Jabate fɛ aw k'a fɔ Sidiki ye ko il n'est pas un rappeur aw k'a fɔ Sidiki ye ko Sidiki ye jeli di jeli tɛ maa ye mun bɛ waso i jatigiw la jeli tɛ maa ye mun bɛna wari yɛgɛbɛ i jatigiw ni ɲɔgɔn cɛ jeli tɛ maa ye mun ye o ye i bɛ pan ka puruti la Facebook sanfɛ Sidiki bɛ niveau min na bi Sénégal Côte d'Ivoire Guinée c'est une fierté nationale a filɛ nin ye a sera sabali ye a sera sagesse ye donc a ye kuma Sidiki Jabate fɛ ni Sidiki Jabate bɔra nin na a ka video kɛ a ka yafa deli kɛ cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ maliyɛn bɛɛ fɛ o de bɛ se ka Sidiki Jabate bɔ nin ko in na parce que n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko maliyɛn dusu ka ɲi wa maliyɛn yafa ka teli sinon tiɲɛ ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'an ko k'an bɛna Sidiki Jabate défend nin ko in kan
an kɔni b'a défendre parce que an teri don, an b'a défendre parce que an ka artiste don, an b'a défendre parce que a bɛ ka Mali kunnabɔ, nka an t'a défendre ko parce que a jo b'a la. D'autant plus que a yɛrɛ sera ka sɔrɔ k'a fɔ Dani y'a fɔ vidéo la bɛɛ y'a mɛn ko oui ko bɛɛ bɛ muso bugɔ k'a tɛgɛ de la ka s'a ma. Donc i tɛgɛ de la ka se muso ma, i ye tɛgɛ de ci a tulo kɔrɔ o, i y'a tulo kɔrɔla de fifa o, i y'a ci a kɔ la de o, i ye ceinture de ta k'a bugɔ o, ne bolo nin bɛɛ bugɔli a bɛ maninfinw indigné. Ne Idriss Martinez Konipo n bɛ kuma malien den bɛɛ ɲɛna k'an tigɛ kɔrɔta a jigibagati depuis ala ye ne da ma deli ka muso bugɔ. Ne bɛ se ka muso bude n'i ye ko kɛ ne la a ma bɛn ma n b'i bude. Budeli kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye bamanankan na, n tɛ kuma i fɛ, n bɛ n dusu bɔ, i bɛ kuma n fɛ peut-être n bɛ n ban ka kuma i fɛ, mais a wagati a bɛ tɛmɛ kɔfɛ, mais ka muso bugɔ n ma deli k'a kɛ. Wa ka tila k'a fɔ aw ye ko mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ ka Sidiki ka kɛrɛfɛmɔgɔw wele, olu bɛ ka information d'u ma Sidiki Jabate kan. Maliyɛnw, mɔgɔ kɛrɛfɛmɔgɔ o de ka jugu i ma ka tɛmɛ jugu kan. Nin jugu wallahi billahi o de ka jugu i ma ka tɛmɛ jugu kun kelen kan. Ni nin jugu ko k'a b'i si la tunu ale b'i faga de. Parce que galon dɔw bɛ yen ni galon tan don, ni tiɲɛ kelen nana kana fara galon 9 kan dɔrɔn o ye galon in bɛɛ kelen tiɲɛ de. Misali la don kelen ne tun ɲɛ bɛ Dani de Paris la a bɛ direct kɔnɔla la. Ne yɛrɛ terikɛ intime ami k'an to 300 logement na an bɛ taa damije u ka da la ka thé min u ka da la, a taara sɛbɛn Dani ka commentaire la ko oui Dani kɛlen k'a fɔ ko Idriss PD de Italie ko moi je suis PD, ko lui il confirme. An teri wɛrɛ bɛ yen nɔ o de ye capture d'écran kɛ k'a ci ne ma tellement k'o dabali banna. Yɛrɛfɔ tɛ, waso tɛ, 300 logement kɔnɔ n bɛ n tɛgɛ kɔrɔta cɛmaninw na a cɛ ka dɔgɔ min ye muso sɔrɔ 300 logement kɔnɔ ka tɛmɛ ne Idriss kan, wa u yɛrɛ b'a kalama jeunesse kɔnɔla la. A ye taa 300 logement na dɔrɔn ka taa ɲininkali kɛ ko jɔn de tun ye dasa ye, parce que o y'a sɔrɔ an tun bɛ nɛgɛ ta an kɔgɔlen don, ko jɔn de tun ye dasa ye. N delila k'o fɔ n ka vidéo la n ko ni 300 logement musomanin tun ye 100 ye ne Idriss au moins ne sera ka 30 sɔrɔ n fadenw cɛla. Ne fadenw de tun bɛ ne ka musokɔrɔw ta, o kɛra 300 logement na a ye taa dɔrɔn ka taa ɲininkali kɛ. Yɛrɛfɔ man ɲi wa tunga o de tɛ danbe dɔn. Donc o kungo k'ale bɛna ne tiɲɛ, mais n'a ye ne wele n'a ye ne écrit a b'a kɛ i n'a fɔ a bɛ n kanu. Nka Facebook ko don, dɔ y'a capture d'écran kɛ k'a ci n ma. Maa min y'a capture d'écran kɛ k'a ci n ma n bɛ se k'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ aw ye pour que aw bɛ se ka da la, a tɔgɔ ko Henri, a bɛ Faransi bibi na nin wagati in na. Henri Mboch ale de y'a ta k'a ci ne ma, a tulo bɛ n na. Donc c'est pour vous dire que ni i teri ko k'a b'i tiɲɛ o fana ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Pour que kuma kana janya kosɛbɛ ne balimaw, n y'o de fɔ, ne tɛ juge ye, ne tɛ avocat ye, ne ye Sidiki kanubaga de ye, Sidiki ka dɔnkili de ka di ne ye, nka mɔgɔninfin ne tɛ jarabi i yɛrɛ la, ne bɛ jarabi i kɛwale de la ani i ka ko kɛta. Maliyɛnw bɛɛ ɲɛna foyi tɛ yen, conseil foyi tɛ yen ne ma mun di Sidiki ma. U bɛ n fa ni nin kan ba ni nin kan buruja, n bɛ tila ka bɔ tuguni n b'a bilasira pour que a kun ka kisi nin de ma. Nka ni ala ye fɛn fɛn da adamaden bɔgɔ la o tɛ taa k'i da. Nin yɔrɔ in na k'a fɔ Mama Sitan a n'a somɔgɔw ɲɛna ko ji bɔnnen o tɛ se ka cɛ. Ne Idriss Martinez Konipo bɛ fara Sidiki kanubagaw kan, ka fara Sidiki teriw kan, ka yafa deli aw fɛ. A kɛra cogo cogo n'a sɔrɔla k'i bugɔ i n'o man kan, n bɛ yafa deli kɛ i fɛ o la, ka yafa deli kɛ i somɔgɔw fɛ. Malien n'i y'a faga foyi tɛ bɔ a kɔnɔ ni malien tɛ. Vous avez déjà gagné, wallahi aw gagnera. Aw ye Sidiki ladon déjà kaso la, hali ni Sidiki bɔra bi aw gagnera. Ma n'i bɛ se so la i kan'i sigi a nun kan. Petinin ka carrière o de ye nin ye, dɔnkilidala de don, artiste de don, a dayirimɛ bɛ nin de la, wa a ye Mali lase yɔrɔ la, ka Mali la kodɔn ka se niveau dɔ la. Ni Sidiki bɔra yen pour que an k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ
peut-être faut 100 ans ɲinan kɔ. Donc olu de kama an bɛ aw deli ala yɛrɛ kama aw ka hinɛ aw ka Sidiki to denmisɛnniya ye. Deli yɛrɛ yɛrɛ de don. I miiri Mamasita ko Sidiki y'i ladon don dɔ la k'a ye so ta i ye k'a jɔ n'i ye ko fɛ tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ. O kama i k'a dɔn k'a fɔ ko kunu o fɛ min tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ bi n'aw ka siraw bɔra ɲɔgɔn kan vraiment kana na cɛni ka carrière tiɲɛ. Mais cɛ wɛrɛ tɛ Sidiki la dɔnkilida in kɔ. Anw filɛ nin anw bɛ buruja Facebook sanfɛ anw bɛ neni an bɛ se ka abonné dɔw perdi nka a tɛ foyi yɛlɛma anw ka jɛnatigɛ la parce que an ka baara tɛ nka Sidiki ka baara de don. N'a ye publication kɛ taa ka commentaire kalan diɲɛ bɛɛ bilalen don a contre la bi diɲɛ bɛɛ nka n y'o de fɔ aw ye denmisɛnnin don sinon nin wagati in tɛ Sidiki dɔnkilida kuma ye ko mɔgɔw bɛ ka juguya mɔgɔw bɛ ka ɲɛngoya. N y'o de fɔ juguya fɛn fɛn bɛ Sidiki kɔ ɲɛngoya fɛn fɛn bɛ Sidiki kɔ ani nin ko fɛn fɛn bɛ ka bin Sidiki kan bi Sidiki yɛrɛ ka comportement don Facebook sanfɛ. O de kama ne yɛrɛ Idriss ko je suis prêt ka conseil di Sidiki ma gratuitement cogo min na a bɛ se ka bilasira. Bɛɛ bɛ fili Sidiki fililenba de don a fililen don walahi a fililen don nka maliyɛnw an bɛ yafa deli kɛ aw fɛ. Mali jolidenw maliyɛn bɛɛ sɔnna aw ye bi ko n'aw ko k'aw bɛ ko min se a dan na k'aw b'o se a dan na. Maliyɛn bɛɛ sɔnna aw ye bi sabula n'i y'a ye ko sera nin niveau in ma aw de y'a se nin niveau in ma. Donc moi je me dis que vous avez déjà gagné. Aw ni ne ko caman tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ aw b'o kalama. Aw ni ne aw ye ne dɛmɛ ko caman na aw yɛrɛ b'o dɔn. Nka Mali jolidenw ne b'aw deli diɲɛ bɛɛ ɲɛfɛ bi n bɛ se k'a kɛ inbox kɔnɔ dɛ mais n b'a kɛ diɲɛ ɲɛfɛ n b'aw deli ala kama ani kira kama ni Sidiki bɔra an b'a wele a ka yafa deli kɛ Mamasita fɛ an b'a wele a ka yafa deli kɛ diɲɛ fɛ aw ka nin ko in ɲɔngiri ten dɔɔni Mamasita fɛnɛ ka ko in ɲɔngiri. Voyons voir. Très bien. Ni ne tun bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛndenw ɲɛna bi pour que n kana aw ka temps perdi ko maliyɛn yafa mɔgɔ don maliyɛn hinɛ mɔgɔ don an kana to a ka kɛ i n'a fɔ Arafata ni Sidiki sara bi ala k'an kisi ka n'a cɛ janya an ka tila k'a fɔ ko c'était notre fierté. Sidiki bɛ ka mun vécu bi aw t'a dɔn nka a bɛ fa don adamaden na diɲɛ bɛɛ wulilen ka bin contre la c'est vraiment pas facile nka a y'a to denmisɛnniya ye ko fili bɛ mɔgɔ sɔrɔ ko wa nin kɛra leçon ye ne yɛrɛ Idriss b'a dɔn personnellement wallahi ni Sidiki bɔra ka segin ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kan billahi cɛ min yɛrɛ b'a kɛlɛ f'a kolo ni Idriss Martinez Gompo don nka an ka sabali n b'aw deli ala ani kira kama deli yɛrɛ 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 de don au nom de Sidiki Diabaté au nom de sa famille ne b'a dɔn ne ka rôle to ye dɛ o y'a yɛrɛ de ka rôle ye mais n'a bɔra an bɛna fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka bɔ cogo min na ka fɛn dɔ fɔ maliyɛnw ye maliyɛnw bɛ se ka mun faamu ne de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ je suis Mamasita je suis Sidiki o tɛna nin ko in dilan fɛn kelen bɛ nin ko in dilan o ye le pardon de pardon o de bɛ nin ko in dilan mɔgɔ caman bɛ anw cɛla minnu ye ko kɛ mun ka jugu ni nin nka u ye yafa deli an yafar'u ma aw balimakɛ Idriss Martinez Gompo ni n ka kuma donna mɔgɔ min gasi la n bɛ hakɛto ɲini kɛ a ma dabɔ o kama n y'o de fɔ aw ɲɛna n ma na ka na mɔgɔ juge mun bɛ n kun ni n kan cɛ ka n'o fɔ k'a dɔn k'a fɔ si on perd Sidiki Diabaté aujourd'hui on perd vraiment une figure du Mali ni Sidiki lanɔgɔla fo ka Sidiki ko ban wallahi an maliyɛn kelenw an yɛrɛ bɛ tila k'a ye tuguni k'a fɔ ko an ye erreur ba de kɛ parce que a ye Mali tɔgɔ se yɔrɔ min a ye Mali kunnawolo ka se yɔrɔ min a ka gɛlɛn artiste wɛrɛ ka se ka wuli bi k'i bɛna Mali drapeau kɔrɔtan ka se nin niveau in ma. Assalamu alaikum.